पंडा सिद्धेश्वर पंडा तेलिगिरिया तरफ गायक एवं शिल्पी दुलाल मिश्र को 10 दिन पुरस्कृत करागला। सर्वे प्रेमानंदे आनंदे एकबार हरि हरि विश्रांत लीला निरते लगी छिरे निरते लगी छिरे निरते लगी छिरे निरते लगी खेलुछि परम सोना अरे बाई मन अरे बाई मन रे बाई मन रे बाई मन उदय गिरी कियो ना अरे बाई मन रे बाई मन रे बाई मन उदय गिरी कियो ना
ଆଉ କଥାଟା ବଢା ନା ନା ଏଇର ତଳି પર ସାର କଥା ହେଲା ସିଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହୋଦୟ ମହୋଦୟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଧାନ କଟା ସମୟ ତାପରେ 3 ଦିନ ଯାକ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁତକ ସମୟରେ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେଣି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ 9ଟା ପରେ ମାଇକ୍ ରଖିବେ ନା ନା ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଟାୱାର ବଢାଇ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ହଉଛି ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଯୋଉ ପଟରେ ଯୋଉ ଦିଗକୁ ନେଲେ ସେଇ ପଟକୁ ପାଲା ଚାଲିଯାଏ ଭାଇ ହବ ମୁଁ ତ ମାନସିକତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହିଁ କୋଉ ବିଷୟ କରିବି କୋଉଟା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିବି ତ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇନାହିଁ ଆପଣ ତ ଧାନ ଖାଲି କୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପାଗର ଦୁର୍ଯୋଗ ମୁଁ ତ ସେ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି जे चाष करुच्ची से होची चाषी जे भार बुहे से होची भारुआ जे लंगल करे से लंगलिया जे पूजा करे से पूजक जे पुरोहित करे से पुरोहित जे गाय करे से गायक जे नाचे पारे से नर्तक जे चोरी करि पारे से चोर मामा तेन बड़ कथा सारे आपण एमति विषय करिवे बापांकर कथा थिबो मांकर कथा थिबो प्रभुंकर कथा थिबो झियो मानकर कथा थिबो पुओ मानकर कथा थिबो ए पिला पुत्री मानकर कथा थिबो सबथि मिसा मिसुने डालमा सेटा सत जहा भी हो ना आलिया पाला गोटा मिनिमम अति कोमरे 2.5-3 घंटा नहेले 4 घंटा उचार पर भाई नहीं भात गरम अछि भात हमर गरम अछि टेंशन नहीं हमबो आलिया तम गोटे कोन गाइयो गुनो छिड़ाई जो नंदको काई करियो पने गाई दियो ना ना तू बाई सारे छुआ